इमाम काबा शेख सऊद शुरैम साहब के अंदर सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन का दूसरा हिस्सा दरमियान से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुरान को ले लें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल्ला इन्न किताबल अबरार लफी इल्लिय्यीन। कल्ला इन्न किताबल अबरार लफी इल्लिय्यीन। वमा अदराक मा इल्लिय्यून। वमा किताबुम मरक़ूम। यशहदुहुल मुक़र्रबून। इन्नल अबरार लफ़ी नईम। अलल अराइक यंज़ुरून। तअरिफ़ु फ़ी वुजूहिहिम नज़रतन नईम। युस्क़ौन मिन रहीक़िन मख़्तूम ख़ितामुहु मिस्क। वफ़ी ज़ालिक फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून। वमिज़ाजुहु मिन तस्नीम। ऐनन यशरबु बिहल मुक़र्रबून। इन्नल्लज़ीन अजरमू कानू मिनल्लज़ीन आमनू यज़हकून। वइज़ा मर्रू बिहिम यतगामज़ून। वइज़ा इंक़लबू इला अहलिहिम इंक़लबू फ़कीहीन। वइज़ा रअवहुम क़ालू इन्न हाउलाइ लज़ाल्लून। वमा उरसिलू अलैहिम हाफ़िज़ीन। फल्यौमल्लज़ीन आमनू मिनल कुफ़्फ़ारि यज़हकून।
على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. उसको समात फरमा लें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم.